ici que se trouve la femme idéale, vertueuse. Mama, mama, ni droit yako ya kufundisha mtoto ma soeur. Famu wa Proverbe 31 parce que balisema lishimama yulu mubantu. Jambo mama, ni mama nani na unatuitia wapi? Avec le département des sœurs, cherchons à découvrir qui est cette. Mama, mama, ni droit yako ya kufundisha mtoto ma soeur. Famu wa Proverbe 31 parce que balisema lishimama yulu mubantu. Jambo mama, ni mama nani na unatuitia wapi? Avec le département des sœurs, cherchons à découvrir qui est cette femme. Un entretien inédit pour trouver les réponses aux questions que vous vous posez. Proverbe 31 à retrouver sur Hosanna Télévision. Wakati tumetimia kabisa kufuata émission Proverbe 31. Proverbe 31 ni émission ya baseur. Hapa pa Nouvelle Cité de David sur Chef Katanga numéro 3. Na référence yetu inakuya kabisa Marea aéroport Kawama, ukafika pale basi unauliza Nouvelle Cité de David. Mulango ni wazi kabisa. Kama tunasema Nouvelle Cité de David pale kabisa tunaangalia Ange de l'Église Papa Zakari Maya Bashambo. Baba ubarikiwe sana. Tunajua kama mkono ya Mungu haiko mfupi kwa mrefu. Hikuguse popote unapatikana pamoja na mama na familia yote mzima. Mungu akuwe na nie. Nasema nashukuru sana. Niendelea na kushukuru mara tena, nasema Mungu wa mbingu apewe sifa kabisa na abarikiwe. Kwa nini wote mnanifuata? Nalomba kwa usama, naingia nyumbani mwenu bila kupika hodi, nasema antuka usama kabisa na mubaki branche sur la 91.1 sorry tulisema ni television Hosanna, tulikuwa tushapika akili deja ku radio. Mungu awabariki sana, tunasema director kabisa wa television Alphonse Kabuya. Mungu akuye na wewe pamoja na mama wako. Nini wote unatufuata, nasemaka kila siku hii émission Proverbe 31 tunajibaze kabisa mu verset yake ya 10 yenye nasema qui peut trouver une femme vertueuse, elle a bien plus de valeur que le perle. Yake 11 na furayaka naye sana. Proverbe 31 verset 11 inatuambia et le cœur de son mari a confiance en elle. Mama, nasemaka kila wakati kama mnekala bien mu mariage, et le cœur de son mari a confiance en elle, c'est un paradis ici sur terre. Ni amana na furahi kabisa. Nasema hii émission tunasema Proverbe 31 verset 10 à 11 jo tunajibaze, mais ayampeche yote mzima unaisoma ni ya lazima. Mke wa Proverbe 31 ni mke gani? Mama Marie Jiba na kusalimu makwanja. Asante mama Shodele. Na wasalimu mara tena mama. Mungu wa kumbingu azidi kukona na kukubariki. Tunashukuru mara tena. Tunasema nini wote tunawapenda sana. Mubaki vraiment branché kabisa hapa pa radio television yetu Hosanna, na Mungu awabariki mara tena. Na fois passé tulisemezea kabisa mu émission ni maneno ya confiance. Femme en Proverbe 31 anapasha fanya confiance. Premièrement, Mama Maria alisemaka fois passé, unafanya confiance kwa Mungu baba yako. Unaweka imani, unamtumainia kabisa na vyote vitakuwa ni tayari. Mama akainsister kabisa, anasema tunataka nasomezea njoo mke mwema. Kama tunasema mke tunaona deja mume pembeni yake, naye pia anapasha kufanya confiance kwa mume wa kwake. Pale tukapata problem kazalika, watu wakaita wanasema ndio mama, ndio wa mama wawili, tunafurahi na nie, tunafurahi kabisa na emission yenu. Sasa problem inakuwa pale, kama tutapenda kufuata ama kuendelesha kufanya confiance mubabwana yetu pale abatuchunge bien. Tunapenda kabisa nie ba papa mnakia natufuata mwa hii wakati muyaze kwa mainite, parce que d'ici là ku television yetu basi kule chini kuna kwa manamba, tutawapatia wakati na mutaita sana njoo ya kutusaidia na kusaidia pia wa mama. Mama alileta, maana yake wa mama ni wa mingi, mama mwingine aliita mambo yote balikuwa nasema. Wa kwanza alisema mama mnasemeza mzuri sana njoo ya confiance, il faut faire confiance à son mari. Kama bwana anakuwa anafanya maneno kazalika, wewe umupe tu confiance na Mungu atanisaidia. Anasema
Kama mitafanya bwana yangu confiance pale bwana yangu ashinyangari yake ashikalake clair ashina kabisa mwenye kueneana mbubwana. Ili ilikuwa ni swali kabisa bila kuponda wakati nasema napatia kwa sauti mama Marie Njiba asemeze njoo ya confiance ili turudirie kuma question yetu leo tutafurahi sana. Mais en passant je vous signale déjà de chercher ou d'acheter déjà les crédits parce que vous allez beaucoup appeler. Je suis très sûr qu'aujourd'hui, il y aura beaucoup des appels. Muite mweke ma unité ama crédit basi mutaita tutamipatia wakati. Mama Marie Njiba sauti ni kwako mzazi. Merci mama Shudele juu ya parole. Merci mama Marie. Mimi nawaza la fois passée tuliweza kusemezea juu ya confiance. Mwanamke Mkristo anapasha kufanya Mungu confiance mu detail yote ya maisha yake. Haleluya. Domaine yote ya maisha yake unapasha kumtumainia Mungu. Ndio sema kumfere Mungu confiance ni kutia imani ndani ya nani? Ndani ya Mungu yalikumba, huyu Mungu alikokoa. Atukusimamie pale mama Shudele tunasema confiance tena tunapasha kuipeleka ndani ya babwana bale tuko naishi nabo na ndani ya batoto. Pourquoi pas na entourage na famille, pourquoi pas tunaweza kwenda mbali. Ma Shudele, kama unafanya confiance unamtumainia mtu njoo kusema unakuwa na espoir ndani ya ule mtu. Confiance aiexclure nini mama Shudele? Mapendo. Njoo sema kama unafanya mtu confiance njoo kusema unampenda tena zaidi. Tunasema unatoka mkusema hapa sema mwanamke mwema. Ni ule kuna confiance ndani ya bwana yake vile Biblia inatueleza mu verset 11 ya Proverbe 31 sema le cœur de son mari a confiance en elle. Ndio sasa wewe unatangulia kumpatia bwana confiance, retour bwana naye anakufanishia nini? Confiance. Nina wazia kusema ile nyumba beko naishi ndani ya confiance, presence ya Mungu iko pale. Presence ya Mungu iko pale, na kama presence ya Mungu iko ndani ya ile ndoa, ndani ya ile foyer mama Shudele, sasa vile unasemaka muko absence totale ya nini? Ya shetani na mapepo yake yote. Haiwezi kuingia na kukopere kwa sababu ni Mungu sasa njoko na tawala. Amen. Hakuna yule anaweza kufichika mwenzake mambo ingine. Ndio tuko nasema confiance. Ndio sema biote bile biko ndani ya Bwana, utabikuta biko ndani ya bibi. Bile biko ndani ya bibi, utabikuta biko ndani ya nini? Ya Bwana. Hapana siri, hapana secret. Kwa sababu wanaisha kuya kitu hiki kimoja. Asante mama Maria, asante wandugu mnakuwa natufuata kabisa. Mama Maria anasema mzuri sana, anatufasilia, anasema confiance mwa Bwana ni kitu ya lazima. Sasa haba mama kabisa bale balikuwa na huzuni wanasema mama insiste, comment mitafanya bwana yangu confiance parce que si il parle au téléphone à tout moment il veut s'écarter de moi. Manake bwana kama anakia na banaita kuna kwa appel au anaanza kuita, manake hata kama ulikuwa nje unaingia unamkuta kwa appel eko naongea anaweza toka ta injo ndire mgeni yeko hapo. Sasa ule bwana wa vile tutaendelea kumfanya confiance. Ilikuwa kabisa ni maswali, ni manake tunapata ma message na bakuita ni depuis la semaine passée, tulipenda tuirudirie kabisa, bana insister. Wanasema kufanya bwana confiance ni ule bwana naye anakufanya confiance. Mais bwana mwenye kukufanya confiance, est-ce que entre bibi na bwana kunaweza kuwa siri? Pourquoi je dis ça? Parce qu'il y a des moments, c'est une dame en tout cas elle insistait sana, anasema il y a des moments unaweza kwa hata nje kunafanya makazi. Unakumbuka sasa bwana yuko mnyumba nyende mbele kale naye ama ni chofi pembeni yake. Na ukafika utamkuta manake anakuwa na phone yake anakuwa anaongea. Ukafika tu anatoka anaanza enda ongelee nje au anaweza kukata au kama banamuita des fois anafunga ni nani anasema no acha ni mapeni moya bulebule. Bwana wa vile nitendelea na kumfanya confiance. Ile inakuwa ni swali kabisa. Tunapendaka kumuite ni kama tushamaliza maproblemu yote batu wanakuwa nayo ama ile bali tuanjikie. Ile ni point ya kwanza, anasema mnasemeza kabisa mambo ya confiance. Mie nitendelea na kumfanyisha bwana wangu confiance pale bwana yangu apendeke kuongea kabisa kwa telefoni pale niko. Ni point ya kwanza. Mama mwingine anaita analeta doléance yake, anasema mama mko naenda na kuendelea kabisa njoo kusema confiance. D'abord atufelicite sana. Anasema tunapenda sana hii emission inakuwa natujenga, sikujue kama ukafungula patient tutakia nakuta maneno ya hivi. Ni poa ya kwanza mama alisema, anasema mie mama napenda mtusaidie kwa problème ya confiance msemezea fois passé parce que ilikuwa ni rediffusion ça passait le dimanche. Anasema wangu bwana kama nakupatia makuta chakula ni ya chakula.
na ile chakula inabidi umishe kichwa sana, kila kiendeke ili uuze kabisa, uone gisi gani mnaweza endea. Sasa kama naona bibi wa jirani, hata kama unafanya erreur, mimi siseme niko parfait, c'est ça que la maman nous avait dit la fois passée, mimi siseme niko parfait, mais au lieu qu'on reprocher tabia tapra, donc ba voisine ndio banakuwa batu ba kunikompare nabo. Angalia fulani, est-ce qu'on amonaka sawa wewe nywele yako hii utafanya miezi ngapi? Wewe nguo yako wewe utavua nako na weje, wewe utakuya yako na weje sa mwinjako, uko na nikompare sana na ba voisine. Ça m'avait beaucoup choqué. Nilienda naona ba voisine mkuongea tu na utiliser sagesse. Na una voisine ule mwenye anapenda kabisa vile beko na mtrete kwa bwana yake, anasema ni kuku marge mwa munene sana, ama kuku difference mwa ya nguvu sana, aina pamoja na yangu mama na ba mama mbali mnakuwa natusaidia. Bwana wangu ananikompare na ba voisine, bale ba voisine bwana yake iko nampatia vile wangu ashinipake. Sasa ninaweza kufanya ni continue kumfua confiance, mais eko naendelea na kunisema vile kuna nisema vile abiendelee mubio. Ili ni deuxième point. Je ne sais pas kama mnaweza kuretenir ama kama tunaweza simamia mbele pale kabla tuendelee. Tunasema namba yetu inakuwa kule chini ya television, basi mkaita ça va passer en direct. Tunapenda leo tuongee sana. Ba mama banaleta doléance kabisa. Napenda vile ba papa banapaka na Twitter sana. Banatusaidia kama banasemaka à tout moment, les mamans si vous êtes bien, nous aussi nous sommes bien. Coup de chapeau à tous les papas bale banatutaka kabisa na bale banatufuata njoo ya siku ya leo. Tunasema namba yetu inakuwa kule chini ya television. Ba mama banamichongea. Ba mama banasema tutendelea je na kumifanya confiance. Pale mwebe yenyewe amutufanye ile confiance. Si vous voulez parler au téléphone, unaona tu anatoka mbio anaongelea nje, kama unamkuta kwa telefone des fois anaweza kata, des fois anatoka. Tutafanya bwana confiance je. Wapili anasema bwana wangu tamfanya confiance je. Comparaison paka na ba voisine pale bile baka nafanyisha ba voisine aina njo bile bana nifanizia. Tunasema mkaita ça va nous faire beaucoup de plaisir, na kama mtu mwana badilika ama kama mtu mwana anaokolewa, la bénédiction est partagée comme j'ai toujours dit. Namba yetu inakuwa kule chini ya television. Unaweza saidia bale baba banapenda kukompare babibi yao na bengine, meboa ba beneze sa bengine ama huyu baba eko naongea tout le temps au téléphone. Muite basi mkaita ça va passer en direct na batamifuata Lubumbashi mzima ama Katanga mzima. Mama Marie, sauti ni kwako, anatanda vos appels, itatusaidia kabisa. Karibu kabisa. Merci mama Shudele. Merci mama Marie. Juu ya ulizo ya kwanza ya ule dada nasema namna kaninaweza kuanza kumfanya bwana confiance pale. Pa kusumbulia ku telefone, kama mimi nafika presence yangu aimupermete tena endelee kusumbulia ku telefona natoka nje. Tamwelezea kwa ule dada ya kusema antake mama Mkristo. Mama ule konongopa Mungu. Selo Proverbe 31. Mama ule ko sage. Mimi nitakuomba dada yangu, wewe endelea paka na kumfanya Mungu confiance. Endelea paka na kumfanya Bwana confiance malgré comportement yake. Kwa sababu kama unatoka muile presence ya nini ya Mungu au mfanye tena confiance, dada yangu, c'est un péché, ni zambi. Kumbe ni kigumu, ni nguvu. Mais wewe endelea paka na kumfanya Mungu nani Bwana yako confiance. Malgré kona jeloanye na wewe wakati kona sumburia kunini ku telefone, ashipende ushikie ile conversation. Mais en tant que mtoto wa Mungu, binti wa Mungu, dada, wewe bakia muile position ya kumfanya paka Bwana yako confiance. Le reste Mungu ndio atajokipe nabi. Siku moja utayuwaka kinye kila natokeaka mu presence yako wakati kuna sumburia kunene ku telefone. Nile nitakuomba dada, mimi nasema kiu kigumu iko nauma, lakini wewe bakia tu munene mupagole ya Mungu, endelea paka na kumfanya Bwana yako confiance. Aksanti mama, mimi nawaza unapenda useme ya pili ama una okay. Sauti ni kwako kabisa. Ulizo ile ya pili dada anasema Bwana anapenda kunifanya comparaison pale asheneshe makapasite la nanipatiaka vis-a-vis ya bale bengine. Okay, dada yangu, mumaisha hatuwezi kuishi juu ya kwanza kujikompare na bantu bengine. Biblia iko natueleza kusema mama Shudel, asema ujikontante na ile uko nayo. Na Wafaransa wanasema kabisa quand on n'a pas ce qu'on aime, on se contente de ce qu'on a.
Dada yangu mimi nitakuomba selon parole ya Mungu ujipende mbele wewe mwenyewe paka vile wiko. Kisha penda na ile bwana yako yuko nakupatia paka vile. Yale incomprehension mama Marie. Nilipenda niseme kabisa pamoja na wandugu wanakuwa natufuata. Ile unasema ajikontante na ile anakuwa nayo. Bibi anasema doléance yake inakuwa hivi. Anasema bwana anakuwa na mkompare sana na bavoisine. Pale bilibi kumwa voisine na ine njo bilibi kumwake. Qu'est-ce que je voulais dire par là? Manake makuta ama ela yenye bwana analeteaka voisine iko mwe ke ile voisine ya mingi ya voisine ya mingi iko na kapasite ya kuuza bintu bia mingi kushindia byake. Sasa bwana ule angalia sasa yetu maisha ingali chini meiko paka tu vois tel. Toi, tu n'es pas comme tel, il faut faire comme tel, tu vois tel. Alors, ça me fait trop mal. Anasema mwana wa vile nitampa confiance. Na bibi ananiambia clairement il anapataka. Maintenant, point d'interrogation, reste à vérifier. Il est voisine anamwambia njoo vile ama voisine ko organiser ama bikuje. Swali yake ni ya kusema bwanangu kuna nikompare na bantu bengine. Aina yeye ashipende kile iko. Merci mama Shudel. Merci mama. Ni ile mimi nipenda kabisa tumsaidie ule dada. Malgré bwana iko na mkompare na bale bavoisine yake. Yeye ajikontante paka na ile bwana anafanyaka nini anamupatiaka. Malgré comparaison afanye mbele amwikalishe eko mbele bwana eko nendena kumfanya confiance bafanye eko mbele budget peut-être bwana na mkomparaka mu chakula ubie mu mavazi eske ile bwana anapelekake na permetaka uze mu chakula juu apate kuenesha mwezi mzima ubie atoshe mo tena uze tena mavazi auze tena bintu bingine inafaa banekala na bwana bana calculer mama Shudel. Juu kama bwana anakupatia ration. Inafaa una calculer mimi natilizaka autant de savon paquet ya omo par mois ngapi. Mimi natilizaka makala mifuko ngapi, mafuta ngapi, mboka chakula ngapi, byote vile vinapasha kuya calculer. Na ile mimi nitaweza kubakia nayo juu nifanye au-delà ya vile bavoisine yangu beko nafanya. Dada, umuikarishe nini bwana avec douceur, avec amour, me faire comprendre. Apana kwanza kunicomparer na bavoisine. Jo wewe uyuwe monta ile bwana yabo banabapatiaka, mimi niko nafanya kufatana na hilo nalipatiaka. Pale peko problème mama Marie. Inabidi tusaidie kabisa une femme vertueuse, une femme qui a bien plus que le père, qui a bien des valeurs plus que le père. Merci maman. Alors c'est cette femme là qu'on veut attirer maintenant l'attention. Mais nous avons oui que kabisa attention à kushikie. Problème c'est la façon dont tu vas aborder à ton mari. La façon dont tu dois parler. Une femme vertueuse parle avec douceur. Dieu natoka mkusema. Dieu tu n'as pas insister kabisa parce que papa on anasema la façon dont elle me parle c'est comme si je suis donc kwa ta mtu yake ya kazi. Hapana. Bwana anabakia bwana paka vile unasemaka bwana anakuya kichwa chef de la famille. Wakati unatafuta kumwaborder ni bwana yako umwaborder avec amour, avec douceur, avec tempérance, avec maîtrise. Na mimi naenda tena mbali avant uweke ile conversation. Dada wewe Mkristo rempli du Saint-Esprit, dirigé par Dieu le Saint-Esprit. Ingia mbele munene mu prière. Amen. Toa kabisa roho ya bwanako kwa nani? Kwa Mungu. Comprehension yake uipeleke kwa mbele ya nani? Ya Mungu Roho Mtakatifu. Mungu Roho Mtakatifu akamate nini? Comprehension yake. Afungule masikio yake ya nini? Ya kiroho. Juu wakati mtakuwa nasungumuza imweklere. Mungu Roho Mtakatifu angazie masikio yake ya kiroho na macho yake ya nini? Ya kiroho. Ni pale mtasungumuza na mtapata compromis. Me hapana kuingia tu pake hivi na bishirani byote. Unamwona saa vile unatoka mkusema saa mwenzako, unamwona saa mtoto yako, hata mtoto mwenyewe. Mama Shudel, tunapasha kuya kameme mtoto anapasha kurespekte nani bazazi. Mimi siwezi kuirite mtoto. Jo vile Biblia inanirekomande. Oui, mimi siwezi kuirite mtoto. Ndio. Na bwana na yeye mishoweze kumwirite, utamwirite namna tonalite yangu ya kusema devant bwana en tant que mama Mkristo. En passant maman Marie, est-ce que
Femme vertueuse, mimi nasema kabisa uweke masikio na ufungule sana. Unajua kama excusez-moi les papas, papa mfunge mbe masikio, mtafungula après, mfunge mbe masikio. En passant, tunapenda tumisinyalia kusema mjua sema ba papa bale. J'ai toujours dit, je dois le répéter tout de suite là. Yaboro inekalaka ni kumanchu. We mama nasemaka kila wakati yako roho inekalaka ni kumashikio. Manake mashikio bile batakwambia njoo binaanza kuingia mu roho binaanza kutravailler. Papa bile ko naona njoo binaingiaka ku roho binaanza kumtravailler. Mewe mama façon yako ya kumkokota ule papa, façon yako ya kumwambia papa maneno inabidi mkoona kwake. Papa shikwake compliqué. Muvili tu minajua mu nature ya ba papa. Kama unamwaborder ule papa na lishikia tose non, je suis le chef de la maison. Bana papa à tout moment anakukumbusha. Est-ce que unaweza mimi ndio chef pa ifashi? Mimi ndio baba yabo. Bien sûr que kama anaanza kusema vile kosa anaanza kuperdre fashi yake mais abimufanye bien. Mama, kama unataka kuaborder papa, ujua sema bwana anapendaka jisentir pa fashi yake. Amen. Ya bwana ashike ça hapa, atapa bibi yako nasema tellement que binamfanya mubaya mais sa façon de parler ananyeka pa fashi yangu, mimi niko pa fashi yangu na yeko pa fashi yake. Mama, ule bwana atakuwa mazimu. Hata siku moi je ne pense pas à moins que kuwe problème ya délivrance. Un papa kula litoka mwanaume yote anapendaka mbele umweke pa fashi yake ya bubaba. Tunajua ke kama ile fazi aina ya kusema papa uko orgueil kabisa au ongeze po orgueil, mais tunasema hapa tuko mubatoto ba Mungu babia kweli. Ba fashi napasha kulomba pardon, tu dois demander pardon. Parce que la Bible nous dit le pardon c'est une grande puissance qui libère. Kama unaona mtoto wa batu mwenye anakuwa le bafu la kumbafu yako anadishusha anasema mon papa, tu sais que hier là tout ce que tu avais parlé je n'avais pas aimé, tu m'avais dit ça en tout cas mon cœur, unaanza mwambie je ne pense pas que ule bwana tasa anatokea kule bumbafu. Non, nasema kuna kwa tout dévoler à tout moment. La façon dont tu abordes, comme on aborde bien, baba wa bien atenda, à moins que upate baba ule na eko brutal pale munabia la bisha. Mama Marie napenda kabisa uchamuke pa ile mama Shudet, malgré brutalité ya papa. Mais Bible inatuambia nini? Asema ule famu wa Proverbe 31. Yes. Wakati anafungula kinywa yake, ces paroles, maparole yake iko aimable. Amen. Je sema kama unaisha kujipeleka kwa Mungu Roho Mtakatifu na mweleza Mungu Roho Mtakatifu, maparole yote tatoka ndani ya kinywa changu, ibambe roho ya Bwana yangu imutravaye, imuletee mapendo. Ndio sapele niko na muonesha yeye kunaona mapendo iko naingia ndani mwake. Mama Shudel, Mama Marie, Mungu Roho Mtakatifu eko tayari. Mais sasa wewe kama uko na washa moto, kama tunaenda paka mule mproverbe, banasema maparole ya nini ya makari iko na lamusha kishilani. Effectivement. Mais kama maparole yako iko douce, ata baba alikuwa na alikuwa na kishilani kiaje, baba atatulia, atatulizana, atakupatia nini macho. Sasa ile macho we Mama Shudel, utamwona mama yako nasema naribisha na kumacho na mikono inakuya hivi. Hata macho mama. La façon dont la dame peut regarder son mari. Mama Shudel, macho iko na chambula, mikono iko na chambula, unyeleze. Ule papa tekala pakichi atejona nasema yeye ndio chef mwingine. Tunapenda tusaidie kabisa mwanamke yote mwema mwenye anatiwa mwanamke mwema. Il y a d'autres façons mama. Une femme anaweza kuangalia tu bwana manake anapitisha hata natosha vya mkino, juste regard. Mwa mnasema nishiseme chunga atanishiki, mnasema nishiseme maana yake bwana anafika ni namna yenye ataangalia bwana na kuanja kwa bwana, maana yake bwana anashinda na kuendelesha. Unaona tu bwana anatoka shimi na kuonesha macho na mikono Joseph biote bya uzima wake biko naonesha sema iko karakter ya une femme vertueuse hata shikumoe Biblia fanya confiance mwa bwana yako. Bwana Biblia inaturekomande ni asema tous ces paroles sont aimables. Asa kama quand il ouvre la bouche mama Shudel, asa vile biko natoka mkinywa yake biko paka bya mapendo. Amina. Jo femme sage l'homme ule Mungu uko natafuta. Okay mwema tunasema hii emission tuko natafuta sisi wote manake shibote tukue bale bake bema bale banatafuta bale banasemeza mu Biblia banase qui peut trouver. Mais wewe mama unanifuata kwa television mwa hii wakati tunapenda kwa ile femme vertueuse qui donne juste confiance à son mari,
Hapana asema mfashe anaongea kwa telefone, mais avec la sagesse ile banatuambia mu proverbe 14 verset 1 iko natuambia c'est une femme sage bâtie une femme sage. Elle est en train de bâtir sa maison. Kujenga nyumba na isema kata muma prédication ingine tunasema aucun jour je ne sais pas maman Marie ama wanduku mnakuwa natufuata tunasema namba yetu tunakuwa kule chini ya television, vous pouvez toujours nous appeler pour nous dire. Siku ya mariage tunaona kako makado banakuwa na ma brick, banakuya na huyu analeta sima, huyu anakuya na vernis, huyu anakuwa na jembe, huyu anakuwa na mupani, huyu anakuya na niveau. Asema njoo mwanamke anaanza kwenda kuyenga nyumbani. Tunajua kama ni conseil banaleta. Mena ile conseil njoo tunakuwa na kombanisha kabisa mu emission Proverbe 31. Tunapenda mke mwema, ukwetu mwema, njoo kujenga nyumba kwenye tunakuwa nasema. Kwenye kwa unatembea na bwanako munjia, eko napata ile courage anasema c'est elle ma femme. Huyu njoo wa kwangu. Mnajua kama bwana anakupresenter c'est huyu njoo wa kwangu, comment ça fait? Ça fait ile bana tuchekesha kasema le goût de ça. Le goût de ça manaki unaona tu bwana njoo mwenye biote. Mimi nakwambia njoo mwenye kwangu huyu banduku. Huyu njoo mwenye mama wa kwangu, njoo mwenye kwangu. Manaki anasema huko wa biote. Mais pourquoi ubebe vile biote unamwachia papa bingine? Unamwachia bingine njoo yani au jeneze. Hii émission iko natusaidia tujeneze, tukombane. Moi j'ai toujours dit la vie de mariage c'est une vie de combat. L'homme est en train de lutter pour gagner la confiance de son mari et de sa femme plutôt. La femme est en train de se battre aussi pour gagner la confiance à son mari. Njoo mambo ya bukweli. Hapana saa huyu ni ashakuwa mtumishi sana atanyeka wapi hata vile ya biashiku moyo. Mjua sema mariage hapana kwanza kufanya hivi. Ukafanya hivi maana yake uko unapitisha maisha yako uko naenda hivi kumkongo peke yako. Maisha ya mariage inapaswa na kuwa vigilante. Biblia inatuambia femme debout. Huko naangarisha biote binakuwa napita mnyumba yako. Confiance unamupatia kama unaona anaanza kudeborder, tu l'appelles avec sagesse. Mon mari, mon chouchou, mon bien-aimé. Shitakulanda bwana yangu nilisikia mubaya, roho nyuma, mimi nasema wewe na mie. Biblia inatuambia sema et tous étaient nus mu jardin d'Éden. Il n'avait même pas honte. Ni Biblia inatuambia mu Genèse 2. Inatuambia sema bibi na bwana bote balikuwa bila mavazi abakuwe na aya. Donc ni signe ya transparence. Au kwa sasa baba mimi nisikia mbaya sheri wangu. Jana mimi naingia mimi nakata telefone. Mimi naanza kusumbulia unaenda kupembeni unaongea. Bili nyuma sana. Unaanza kusumbulia na nani papa? Mimi kama unaniona na erreur uanze kuniambia. Mimi napenda tuanze kutukale kwa tu bien. Bili nyuma sana. Mimi nashikia saa mimi nataka perdre confiance mkwe na mimi sipende perdre confiance mon mari. Maana unaonesha kwa bwana bitu ya vile. Est-ce que le bwana eko tu majuma kusema laisse-moi. Biote ni vya kukwambia atoka. No. Atashikia mbele buchungu ndani mwake. Njoo wewe ni kinzambi alifanya. Baba, ganye mbele confiance yake utamweza papa kwa yake compliqué. Hii ni mmoja ya maproduit ya kutengeneza nayo kweli mama. Na mimi nitamsukisa. Bwana basemake nitamsukisa. Mama garde vraiment langage yako na ubambe lulimi yako. Langue yako avant itoshe masauti uipeze mbele mamo yako. Ashaku niyo vile mnekalaka. Ananiua. Atanishikia. No. Mimi nikampe yeye confiance. Bakupatia confiance na bwingi. Bashi mabisela bishakwa bya mingi mama. Bya wewe mtu mkristo uko unapenda kabisa kuimite dunia. Biblia inatuambia kama kumbia Mungu, bakia mbia Mungu shimama na mikulu mbili. Kama kuinja, bakia lwako inje ishana na bia inje. Huku mikulu mbia Mungu, kushikia sauti ya Mungu, kushikia kile sauti ya Mungu inasema, metama unasema, mimi nachoka. Bana tuambia femme en Proverbe 31. Elle fait du bien tous les jours de sa vie et non pas du mal. Proverbe 31 verset 12. Iko naembeza eko nafanya vizuri maisha yake yote mzima. Aba tuambie fasi ile alikuwa leo shitafanya vizuri. Parce que tuko ba imitatrice. Mama Shude. Mama Marie. Biblia iko natuambia sema vous êtes dans le monde mais vous n'êtes pas de ce monde. Alléluia. Mode de vie yetu c'est la parole de Dieu. Amen. J'aime ça mama. Mimi siwezi kufuatilisha dunia vile iko. Mi mode de vie yangu c'est la parole de Dieu. Parole ya Mungu kuna nielezea nini muyi mambo. Mimi napasha kufanya nini muyi mambo. Ile parole ya Mungu tanyelezea njoo mimi nitaweka en pratique. Amen. Parce que la parole de Dieu est Dieu lui-même et la parole de Dieu c'est la vérité. Oui, Dieu est la vérité et il est dans
la vérité. Mungu hasiwezi kujikontredire. Kila anasema fidelite ya Mungu mama Shule. Zacharie 8 c'est sa nature. Oui, c'est sa nature. Que la vérité, la vérité. Alors Mungu tient beaucoup à sa fidélité, à sa parole. Malgré si tunaweza kuwa infidèle, Mungu hawezi kufanya nini kufleshiri ku caprice yetu. Wewe tenda kile Mungu anakuonesha kia kufanya pa ile mambo. Na utaona mkono wa nini? Na utaona mkono wa Mungu mama Shule. Napenda kabisa kupartager na wandugu wanakuwa natufuata. Tunasema hii emission haiko yetu peke yetu, inakuwa yako, inakuwa yangu. Mutaturemu sana, tunaremarke kabisa chaque dimanche il y a les appels pas mal. Les gens appellent, les gens nous appellent. Dimanche inakuwa kanapita rediffusion, ne nous tenez pas rigueur, nous présentons nos excuses. Tunaweza kwa tukuna bageni, tunakia naongea. Inakuwa vraiment ni rediffusion inapitaka chaque dimanche na saa ya 17h. Kama unaita sana unaona inapita na tukamate uturemu kabisa parce que mapele inakuwa mingi sana dimanche. Tunajua kama njoo saa mnakuwa natufuata muku murepo. Emission iko napita en direct c'est le jeudi.